se tlang ke sefeng. Ngoba uyazi ukuthi okuzayo yintoni. Ne ke sa tsebe. Baba ke wayengakwazi. O ne ke batla ho etsa go nke go ithuta ka kereke ena bona hantle o etsa ka bona. Ubaba wayesafuna isikhashana sokuthi akayofundisisa leli bandla lazi ukuthi lidabuka ngaphi. Le hore na tumelo ya yona e theuwe hodima eng. Nokuthi inkolelo yalo isekelwe phezu kwani. Pele nka ka moeletsa. Andu bayengameluleka. Ka fumana. Bathola ubaba. Ho tloha kgale ka bo 1894. Kuthi kusukela emva ko-1894. Ha mme Christina a hlaha. Emfuzalweni kukaMe Christina. Ibile a hlahile ka 21 tsa April. Ezelwe futhi ngomhla ka 21 April. E leng lona tsatsi le. Okulolu suku lomhlaba. Jwale ya patlela ka ya hore ke tlameha hore ke ntshe Ntate Matshoso ho. Uthi baba wase ethatha isinqumo sokuthumela impela asizwe baba. Ntate re ngole hore ke ya Ntate Matshoso hata Masango. Baka ngegama lakho na baba Matshoso wakhe lutho ayibhalwe ngegama lika baba Masango. Ke motho wa Ntate Masango. Wathi mina ngibona nje ngoka baba Masango. Ke bua le yena le bosiu. Bekhuluma bebheke libuso lobuso. Hosane ka tswa ke se ke motse Father Masango, St. John's Apostolic Faith Mission. Wasa eseyibhalile. Me ha o sheba constitution ya St. John ya Father Masango le yena, they are identical in faith. Uthi baba lo mukhathalisa ama constitution amabili yalena naliya lapha ayafana na page by page. Ke kopa ho qetela. Baba uthi sebuya ke Ya baneng he ka ho ya la mafelo a 97. eseyophela 97. Ile beke le hona mona Ntate Motlotle mo bona ke tshwanele ya kajeno. Uthi wayeke khona lapha baba Silo njengombona nje engazathi kusekhaya lapha. Ke ka nna ka ba mo kutile. Uthi kusekhaya kanjani abe yifundisa. Amen. Ile ya pesa Ntate Matshoso sena se a se apere. Uthi bawumhlaba embesa baba Matshoso. Nge mapesa a memono ke memo. Ay babemila lapha bobabili yena membesa. Yare maqalo nga 98. Wathi ke ngonyaka olandelayo usuka phansi Ka February. ngoFebruary. Ha ile ho ya doctorate Natal ma. Uma ehlela leli Natal yokwamukela idoctorate. Ba se ba mo memme. Base bemmemile. Ara monna ile hanga ka ya mola ho tla ba ba. Wathi manje ubona kanjani mfowethu ngaya lapho na? Ga re mtekeleshele. Wathi ake sihlolisise. Ho sa le jwalo a fumana lengolo le re jela monna Yesu. E ka re jwalo so itsamaisetsa kereke ya hao mo. Uthi bathi kusesenjalo yafika incwadi ethi kanti kunjani na ususiqhubele yakho inkonzo lapho. Ukwana ukukosa. Woza sizokufaka ejele. Ka ngoba Uma eAfrika South Africa. ka go hana. Wathi kungayi. Are jwale ha ba ka batla re tla ba bona ba tsela mo. Thina sibalinde kuma bekwe ihungane sizobabona. Aha. Bala. Ya ba hai. Zane wathi angila. Ya fela ntwe. Yaphelela kule ndaba. Kasa ya Natal bana. Uma seNatal. Are jwale monna ha re lo. Bathi manje njengoba sesiwele ngakubo ngale nje Ha o tabe. Ha bona se re tsile tabe. Anike asisekho phela manje. Hariye. Asiye. Ang khirela sefane ka go. Wamfundisisa. Kale ba mane Natal a bezwa ke diteng. Wayewamsayi Natal ofike wembesa ubaba Matshoso wayekhona ubaba Msilo. Ntate Motlotle. Eno mahlanka wa hao. Silo lelo yakho lena. Ke ne le motho wa Modimo. Bakumuntu kwamuntu kaNkulunkulu. Archbishop uzohona Archbishop Tekini usaka wa Peridisu wanafuna ungazugcoba amasu Archbishop Ramokoka pale ubeya hawo Archbishop Ramokoka tigona nguya lofeleza lesoya sizopheleza isoja lesoya lesamana lidi kaporo salo soja haba nebatusa twala hawo bana khwelinyena bawubheka kule nyaka le tukhweliya inatha inyaka inamarunga je umakhawa kule zwini namhlanje Reverend Mawili Mandela besibona uMawili Mandela kaselemo sa 1993 ke amabura bulanta te Krista 1993 mabura
tse kaofela Beka lo mhlaba wonke. re utlwile ditaba tsa hae Siphile indaba zakhe. nna o njisitse boholo maqebekwane Mina ubengenzela usinkwa kuDombolo. ke mo tseba hao Serumasaka. mina re ikemiseditse Bese simisele. re tloetsa sehopotso Sizoyenza isikhumbuzo apha. I have written to the government of Lesotho Ngibhalele umbuso seLesotho. because it falls directly under me Ibona ngaphansi kwami. that we are going to make a wall of remembrance So yezibona le khumbuzo. for the killers of Umkhonto wesizwe who died in Amasotho Lesotho omkhonto wesizwe. and the Basotho who died in that raid. Abantu basela ekhaya ukuthi bafela abantu base-South Africa. Jwale ha ke kgutlela morao Manje buela empa silo. ke re ntate Matsoso Ntate Matsuso. ha moya wa hae o robale ka kgolo Awuphefumula yakho lale kodwa. o kgutlela sa bobedi le hodimo Ubuyela sokwesibili ezulwini. re tjee Sinje. dithapelo tsa memanku Ngemthandazo kaMamangu. re tjee Sinje. dithapelo tsa ntate Matsoso Sithandazo kaTata Matsuso. dithapelo kgutlela morao Bamwela phansi komthandazo. le baprofeta ba baholo ba ntshwa derasus Indima kuhamba abaprofeta abakhulu. botlhe ba lelele Abayaphila abaprofeta bonke balele. ba celebrate in Hebrew Kuyacelebrate on the Sabbath. ha o tsamaile batho ba boe Uma kuhamba abantu abanjalo. ba re Baruch ata Adonai Eloheinu melach haolam dayan emet Jwale asatshulo. ka manjalo ba re blessed Province onke ngokwehlukana. Ke hlomphe lona setjhaba se teng kwano kaofela. Athi nani sizwe nihlangane lapha nonke. Lebitso la ka ke John Thetso Kome DA Berea, Nalo ke igama lami. Mosia ya tswang Pulane ha Kome. Siya kaepulani kwakhona. Kajeno re boloka motho e moholo dilemong. Namhlanje sifihla indoda esineminyaka ethe. Re boloka motho e moholo setjhabeng. Sihlonipha umuntu omkhulu esizweni. Motho e moholo wa etapele ba tumelo ya Sekreste mafeleng ena ya Afrika. Usamukile uyibuya liphasi lela Wasemanga kakhulu esezoduzane nobaba la empa ka lebaka la hobane le bakreste le a tseba hore motho a ntate modimo ha e le bonnete ha a she empa o ba a tjhentjha seopo fela Uthi baba njengabaKristu kwesiyazi ukuthi umuntu kaNkulunkulu akafi ushintsha isimo. ntho e empa e etsahala bomme le bontate ke hore nakong ena eo batho ba baholo ba buang Uthi baba kepho kwenzakalayo ukuthi besakhuluma abantu abakhulu. ke nako eo batho ba se ba kgathetse batho ba se ba rata hore eka ho ka tswa mosebetsi wa fela Uthi ngesho abantu abaningi sebekhathele empa ka tshwanelo le toka ho tlameha hore ke yona nako ena eo kepha ke lokela e kadile ka a di hantle le lokela ke yona eo Basotho le utlwa ditaba tsa bohlokwa ngokufaneleyo bokumele kukhutshwe ngoba sisakhuluma indaba ezibalulekile. hoba Mosotho ela ke Mosotho wa ntate motlotlehi le mme Ngoba lo baba lo umSotho lona umSotho wesilo nomama. jwale bomme le bontate ha ke pele nna ke mpe ke selle hona hodima ditaba tseo mme maki a di beileng Ngaleko ke nayo siyovela xekule lapho ezibekwe usesimanga umama wethu e le ngwana wa batswadi ba ntate Matsoso le mme Matsoso engozalo kubantwana bakababa Matsuso nomama. eo a kopileng kgotso ka hare ho sebaka sena sa lekokwaneng Ecele ukuthula phakathi kwesithuba indawo yaselokokwaneni. empa ka lebaka la hobane ke a tseba hore bapostola ke batho ba itlhomphang Kepha ngikwazi ukuthi abapostoli abantu a re abasihloniphayo a lebella hore ditaba tse yore di ka etsahala asilindele udweshu. empa ha ba di ka tsa etsahala ka nnete Kepha-ke maxa zinenzakala ngokwenyani. le tseba hore le tlabe le fahlile sefahlo sa ntate wa rona Basotho Niyazi ukuthi niyobe liphandle ubuso bukayisi baba le wethu le ntho e sa lokelang hore etsahale ubuso babeSotho ngento engafanelekanga. ka hona bomme le bontate letsatsi la kasheno ke le kopela kgotso Ngakho-ke bobaba nabomama ngosuku namhlanje ngenzelele ka ukuthula bodisa bo ke bofuweng ke ntate sebakeng sena ngokunikisa ubaba akunikeze ubaba kule ke sa ndawo. lokela hore nka thewa mona ke kopile kgotso ho lona hore seo ntate le mme ba se siileng ka hare ho sebaka sena Bekufanele acele ukuthula ukuthi ngaloko kushiwo ubaba phakathi kwethu le ho ndawo. na le thepa ya hae le bana ba bona bao ba ba siileng ka hare ho sebaka sena Nomthwalo wabo bawushilo ngabantwana babo kule ndawo. bao ke utlwisisang hantle hore le lokela hore le nne le ba fe tlhompho e lokelang jwalo ka ha ba siilwe ke batswadi ba bona mme seo batswadi ba se entseng Njengokufanele ukuthi ngabe libanikeza se lokela hore lona epheleleyo le nne le umsebenzi sehlonolo phatla yabo. go se se entseng batswadi ba Kufanele nikuhloniphe kwenziwa ka hona ka ngabasana. bokhutshwana ne ke se ke kopa
ka hlompho e kgolo ngako ya fushane go tlhomphe kgolo ba bosetlela gobe ke a tseba gore go na le ditaba tse kgolo tse teng ka gare o sebaka sena e le molaetsa o ntata gona ke kgola a o tshwereng ukuthi ukhona le indatshana ezinkudlwana e na le ditaba tseo mmuso wa gona o di tshwereng kanti nombuso wethu kusasiphele mme nna letsatsi la kasheno ke ne mpa fela ke re ka baka la bohlanka uthi baba njengenceku namhlanje ke re fela kgotso ga e ate ka gare o sebaka sena abantu ke kopa go hleka lentswe babo sakela ka pina ngeculo pina eo ne re ha ke utlwa e binwa ke bile ke bona ntate wa ka a e bina lelo culo kuyathi mayelizwa licula nobaba wakhe futhi belicula difeleng tsa Sione ke number 12 lapho 12 emaculweni asesiyoni hana jwale bana ba sezo sikababa wethu uNkulunkulu esele nako e mona ye o thweng se re etsa fiefela e mogolo a ka tseba go bua uthi sekwisikhathi leso sokuthi njena sesiya empa ke rata go ke sie fela lentswe lena haholo go ntate mobishopo Mashedi ngoba ubetana kunishiya ngale lizwi lelikakhulukazi kuba kubishop ntate Mashedi o utlwile gore kgodi ena ya Mmesa uzwile ba Mashedi ba lenyaka ka Mmesa ke a dinaka o se ka di 16 tsa April le birthday ya ka o ska fotolo o se flotso ba pala rona ka mo setšhaba sa ntate Modimo o sizwe sikababa uNkulunkulu ya ba lentswe le a hlaha le re uthi baba lasebevela ilizwe lathi be still and know that I'm the Lord thula wazi ukuba inkosi mina ukhutse o tsebe go ke nna Modimo wa gago thula wazi ukuthi mina uThixo ka letsatsi lena ke re go lona bapostola namhlalo wisilo sithi kini nabapostoli go ja ga thola ga tseba gore Modimo ke ena a phela ukuba besingake sithule sazi ukuthi uNkulunkulu nguyophilayo bane ke a tseba molokulu wa ka wa phela ngoba ngiyazi uNkulunkulu bona ka letsatsi le leng o tla ema le nna ngoba sona uyakuma kunye nami ke bua mantswana bana ke re maqhubu a tla ba teng isilo sikhuluma ngamagama ngoba siyawuthi amagagasi ba bang ba tla le soma ba re ntate le mme ba tsamaile baningi bawusihleka bethu babo nomama basebehambile thato la ka ke gore go lona manje ngithi umthandazo uthini ke kunina le ba jwetse gore batsheleni ukuthi ke tswa ka godima thaba Sione ngivela ngaphezulu egumeni ke lendawo bone lefatshe le le tshepisitsweng ubonile ilizwe sele lefatshe la phologo ilizwe lenkululeko mme bone re ga fumana sediba lapho kukhona sa metsi ya bophelo amanzi mme okuphila le theoa tjena ngehla nje ke tlo fafatsa ka metsi ngizona ichela ngamanzi metsi amanzi ke ne re na le ka mona ka godima thaba lapho kune-TV go lona le sediba kunomthombo sa bohlale enhlakanipho go na le sediba umthombo sa lerato uthando go na le sediba umthombo sa poelano le le bana ba Modimo singabantwana bakaNkulunkulu thapedi umthandazo ke gore mo mme a ntseng le ntate ba entseng uthi baba lapho besebenza khona ubaba re le bana ba bona singabantwana babo re di ditlogolo tsa bona izizukulu zabo ga go nwe metsi a lerato masiphuzele emthonjeni ga re nwe metsi a poelano emthonjeni ga re tsebeng gore ga re theoa ka godima thaba Sione sazi ukuthi masesehla ga difatlhego tsa gona di kganya sesifuna indlela basomi ba re soma sihleka ababi le go ba
re ke a tseba bese sithi wa ngiyazi modimo wa bona wa pele ukuba uyankulunkulu ka metsi ana ngalawa manzi zamane lo fafatsa ka metsi awani niyophela le ngawo pholo se setšhaba niphilise jwale ka ha ntate mantswe a kile ka bua amazwi ubaba wakhuluma kunina bontate tšhipabe ba gopola babeshipa bebawakhumbula ile wa thwe go mohlanga wa modimo wake kwathiwa encebuni kankulunkulu le re leo le letsong la gago ke lae kanti wa tla metsi setšhaba se tshela amanzi isizwe Kajeno. siwele namhlanje kajeno mohlanga wa modimo o titimile igijimile o ketile sebaka waqeda ithuba ga se kata fela o la boloka tumelo ya gae modimo wa gae yena ngokholo lwakhe mme kunkulunkulu kajeno ga re mo kopele bophelo namhlanje masiliceleleni umqhelo bomme le bontate pele ke gotlela morago ongamhlehla ke rata gore ke re go lona ngithanda ukuthi ngithi kini gore na o tloa matatiele umuntu kusukela gore na emathekeni o tloa everton uphindele everton lentswe la basotho le re leni ithi lizwi ya labesizwe ka thekgang ka metheo sele ongabeka isisekelo ongesona ka ba fose dipalo uyobesela selile ntate matsoso o labetla tsela e ya matsieng wayilungisa indlela ebatsiyeni ga e ba matsong a lona mayimike tsela eno e tla senyega indlela mengekho kunike yobonakala yaka thea ka metheo sele oyawusekela ngesekelo ongesona setšhaba sa ntate isizwe ga sikama ke batle le o senya mosebetsi inkosi yami ithayithanda empa o gaka fela ke gore ke re go lona kepha yona beyithanda ntate modimo a letlololo fatshe unkulunkulu a makambusi lefa maatla unkulunkulu akubamanga bolona kgatsedi tsaka le ntate wa dadewethu modimo a matla otlhe a lefe maatla banabedi usomandla alipha le amandla jaaka sefapano sena ka sepele namhlanje nitshethele siphambano nesibili ke yena fela a tla le tshidiso ngoba nguyena kuphela yena uyonduduza ngamazwi amabili nje apha induduzo iyawuvela kubaba isilo ke kopa ho le tsebisa ka hore ntate Matsoso a re siele kgotso Lesotho. uzonduduza ngokuthi ubaba Matsoso asishiyele ukuthula phakathi kwezwe laseLesotho. Ke utlwile ke tsikinyetswa ubaba uzwe ekitazwa ke mantswe a mogadi wa ntate Matsoso ya bitswang Maki. amazwi endodakazi kababa Matsoso enegama okuthiwa uMaki O phephethetse dikarohano mona lekokwaneng. uhlasele kakhulu izahlukanhlukano lapha elikokwaneni. Ke kopa ho laeta lebone la ka leboneng leno la hae ke phephethele dikarohano lefatsheng la Lesotho. ubaba ucela ukuxhuma naye sakhe isibane bese yena-ke enkosa izahlukanhlukano izinto zaseLesotho. Bophelo bona ba moprofeta ba ntate Matsoso le mme Matsoso e kebe sediba sa kopano le lerato ho Basotho. umsebenzi oshiwe impilo kababa Matsoso nomama makubeke isiphethu sokuhlangana lapha phakathi ezweni laseLesotho. Ba ile ba rutwa ke ntate Masango le mme Ana lokho babekufundiswe kakade ngubaba Masango noMeana ho se nyefole dikereke tse ding ukungakhombi ngezithupha amanye amabandla le ho hlompha marena le babusi. nokuhlonipha amakhosi nabaphathi bezindawo. Ke kopa ho tetsa lebone la ka yona thutong ena ya ntate Masango le mme Ana. ubaba naye befisa ukuxhuma naye sakhe isibane esexhuma kuleyo mfundiso kababa Masango Hore le rona ba ga dipolotiki ba Lesotho re kgaotse ho supana ka menwana. ukuze nathi sopolitiki baseLesotho sipheze ukuxhumana nemilo, Re kgaotse ho rehana mabitso. sikhawule sipheze ukwethala amagama, Re hahe bongwe ba setjhaba se re setseng morao. sakhe ubunye besizwe esilandela thina. Hono tla be ho bolela hore ho profeta ba ntate Matsoso le mme Matsoso bo tshwaeditse lefatshe la Lesotho. Lokho kuyakhomba ukuthi ubuprofita bukababa Matsoso nomama bushiya uphawu ezweni laseLesotho.
ka lebaka leo ke qetella fela ka hore nna ke a ipolela hore ke ne le Saule. Ubaba uzogcina ukuthi yena uyazivuma ukuthi bekade ngiSawule. Ke supa batho ka menwana ke ba reha mabitso. Ebakhomba ngeminwe abanye ebetha namagama aziswala. Jwale ke se ke le Paulos ke a kgolwa ke karolo ya thuto ya Ntate Matsoho. Uthi manje baba usenguPaulos uyasola ngathi yini ngathi ufundiswa ngubaba Mathuso nje lokho. Leeto lena la boprofeta ba Mme Mathuso a latetswe mona Lesotho le Ntate Mathuso. Ya ba o boetse o mo latela hape ha ba ya hae Modimong. Empe masediso ho rona le thuto ya lerato. Lobu buprofita bokulandelana bukababa Mathuso benomama lapha kuleli lizwe leli babuye futhi benza njalo noma sebawelela kwelingaphesheya uthi baba makube isikoleke semfundiso yothando. Kamanzwe ana ke kopa hore le tshedise bohle ba ngwenke le fulena la Ntate Mathuso. Baba uthi yacembela bonke abathinjiwe kuhamba ngokababa engabangaduduzeka. Ke le kopela ho Ntate Mtlotleo a re tshediseng bohle kaofela ke a re. Uyacela kwisilo ukuthi singaduduzeka sonke kuba kuyabonga. Amen. Ke tla tseba ho bua fela ha bente e ka etsa pina e le nngwe fela ke tsebe ho bula molomo. Hleze ngoba ngcono uma ibhendi ngake ishaya umuntu nje isilo sikwazi mhlawumbe umlomo. Ke a leboha pina e ba ka ikgetha ka yona. Siyakuzwakala ngabo. E tla mpula molomo e ntise mangwele. Sithi silo mhlawumbe ngaqina amadolo kubuye futhi kuvuleke nomlomo. Siyacelisile ukwedlulisa inhlonipho yomama Masinathi. Ke o hlomphe Ntate Monyane Moleleki. Baba Mnyane Moleleki silo sikuhloniphe nawe. Ke ise hlompho ya ka ho matona a teng kwano. Sedlulise lenhlonipho kumaduna onke akhona.
morena wa sehloho wa Dodi, kanti nenkosi esesihlokweni yasezihudi Ntate Mandata le Mema Silala, ubaba uMantata kunye nomama Silala le Mema Mlapo ke bone ka hodimo kwa. kunye nomama Mlapho naye isilo sibone ngazathi ukhona ngaleno. Borena ba sebaka sena Ubaba ahloniphe nobukhosi bale ndawo lena le ba kgethwa bohle ho ya ka mekgahlelo ya bona. kunye nabo bonke abaqokiweyo ngokushiyana kwabo. Ke ise hlompho ka kerekeng, Isilo sedlulisa inhlonipho iye ngasebandleni. ke hlomphe bontate ba bishopo le bomme Sihloniphe bonke bababhishophi nabomama le bontate baruti bohle. kunye nabo babefundisi bonke. Ke hlomphe lelapa la Matsoso ka bophara ba lona. Isizwe sihloniphe ikhaya lakwabamasuso ngokwenaba kwalo. Borena ba sebaka sena Ubaba ahloniphe nobukhosi bale ndawo lena le ba kgethwa bohle ho ya ka mekgahlelo ya bona. kunye nabo bonke abaqokiweyo ngokushiyana kwabo. Ke ise hlompho ka kerekeng, Isilo sedlulisa inhlonipho iye ngasebandleni. ke hlomphe bontate ba bishopo le bomme Sihloniphe bonke bababhishophi nabomama le bontate baruti bohle. kunye nabo babefundisi bonke. Ke hlomphe lelapa la Matsoso ka bophara ba lona. Isizwe sihloniphe ikhaya lakwabamasuso ngokwenaba kwalo kwabo. Ke ise hlompho ka kerekeng, Isilo sedlulisa inhlonipho iye ngasebandleni. ke hlomphe bontate ba bishopo le bomme Sihloniphe bonke bababhishophi nabomama le bontate baruti bohle. kunye nabo babefundisi bonke. Ke hlomphe lelapa la Matsoso ka bophara ba lona. Isizwe sihloniphe ikhaya lakwabamasuso ngokwenaba kwalo. Yena simgqolozela Ke ile ka re ho yena ngwaneso le lona bana beso re se re le teng hape. ngathi awu bafowethu bantwana bakethu sesibuye sabuya futhi. Ka re ho yena mme ke se ke tswela pele hape ho bua mantswe ao ho yena le ho ba bang. Ka re ke a tseba re le batho Sase sithi Silo sakhuluma lamagama esewakhuluma kuye sathi ngiyazi singabantu mohlomong ka dipelo tse bohloko hleze ngeinhliziyo ezibuhlungu. re ka nna ra iphumana re kene molekong wa ho omanya Morena Modimo. Oh singasithola sesingena emlingweni wokusola nokuthethisa nokugxeka inkosi uNkulunkulu. Re mo omanya ka hore ha o ntate Xeke ngokuthi hawu baba izolo lokhu njena besike kumama ha re so fole le ho fola, asikapholi nokuphola amanxeba. empa ke mona o boetse o nkile ntate wa rona. Oh yini ngani futhi masishale sokuye uthatha ubaba wethu. Ka botho re ka wela molekong wa ho botsa Modimo na hobaneng. Ngobuntu ngingawela esilingweni sokubuza uNkulunkulu ukuthi bekwenze njani. Ke ile ka re ho bona le hae ba nka utlwisisa, Sathi Silo kubona noma belingezwisisa empa ha re na tokelo ya ho pheha kgang le Modimo le ya ho mmotsa dipotso. kepha ilungelo asinalo sokuqhubisana noNkulunkulu simbuze imibuzo. Ka hona ke tse ke re ho lona bana beso le lona phutheho e kgabane. Ngawe Isilo siyaphinda sithi bale wabo kunye nesibandla lonke elingcwele Ha re amoheleng masamukele. mo pheha kgang le Modimo ke mang? Ubani ongamelana uqhudelana noNkulunkulu na? Ke nnete maoba ha re eme mo Isilo sithi iqiniso zololombe kade simila boholo ba rona ubuningi bethu dipuong tsa rona le dithapelong tsa rona ezinkulumeni nasemikhulekweni yettu re ne se re rapela hore ebe ya matla ohle a ka hauhela ntate a fola a tla hae.
besikhuluma sithandaza silindele futhi ukuthi uSomandla angakasihawukeli baba wethu aphile futhi hare amuhileng hore ha wa ba jwang sithi silo masamkelele ukuthi lo mthandazo izange ibe njalo mme a se gobane modimo o na re swetsa hayi ngoba uNkulunkulu besizwisa ubuhlungu esilaye a se gobane modimo ha re batle kungengoba futhi uNkulunkulu engasithandi modimo monga bophelo o na sa entse qeto ya hao uNkulunkulu umnikazi wokuphila bese kade athatha isinqumo sakhe hobane re a tseba ebile re a dumela re le badumedi le ba Kreste singamakholwa nje singamaKristu ngoba siyazi futhi siyakholwa hore modimo ka dinako tsohle ukuthi uNkulunkulu ngawo onke amaxesha o etsa ka moo yena a ratang uvame ukwenza ngalokho okuthanda khona yena mme o phethile thato ya hae ka Ntate Matsoso namanje ngoba Matsoso uyenzile intando yakhe mme ha ke tjho batho ke rata hore ke ipapise le mantswe a la bua ke Ntate Paka Dithambo isilo sithi siyathanda ukuthi sizihlanganise namazwi akhulunywa ngubaba uPhakaditha njengoba imilapha ke dumela le nna hore modimo o la etsa thato ya hae ka mohlanka wa hae hobane mohlanka wa hae ana sa phethile mosebetsi wa hae wa bokosi uthi silo siyakholela ukuthi uNkulunkulu wenze intando yakhe ngencebo yakhe ngoba incebo besiwenzile umsebenzi inkosi eyibekade imthumele wona Ntate Matsoso o na entse mosebetsi wa hae ka hare ho setjhaba sena sa Basotho ka hare ho naha ena ya Lesotho le ka hare ho kereke ena ya St. John baba Matsoso bese uphethile umsebenzi wakhe wokuthunywa phakathi kwelizwe laseLesotho phakathi kwabeSotho naphakathi kwebandla lase-St. John mosebetsi a ile o laela hoba a o etse ke Morena Modimo lo msebenzi ayikade ulayele ukuba makawenze nguThixo jwale ha mosebetsi o fedile a o phethile esewenzile lo msebenzi awugqiba ke la hanela ha monga hae a re tlo mohlanka wa ka ya tshepahalang o qetile angeke sikhona ukumvimba kumnini wakhe mesethi buye ncebo yami usugqibile ya leboha bayisilo sithi siyabonga wa rona ke hore re leboha okwethu njena ukuthi sibonge re leboha yena Morena Modimo sibonge sibhekise kuNkulunkulu hobane o re ratile le ka sebele ngoba ngempela usithandile ka hore ka hara ho ngoba isilo sithi phakathi kwethu nje o re fa mohlanka ya tshwanang le Ntate Matsoso isana le mme usinika incebo futhi efana nobaba Matsoso ngisho nomama Ntate Matsoso o re lwanetse dintwa baba Matsoso usinqobele izimpi a re hlolela dintwa wasinqobela esibelo wasinqobela izimpi iseng hobane ana le dibetsa dithunya kapa dintho tsena engenazo izikhali nezibhamu nezimbumbulu nento eziningi o hloletse dintwa ka lentswe la thapelo fela wasinqobela izimpi ngezwi lomthandazo kuphela Ntate Matsoso ba kulang meleng le moyeng abagulayo emzimbeni nasemoyeni o ba fodisitse baba Matsoso baphilisile le a tseba hore e ne se ngaka ngiyafakaza ukuthi wayengamfundela udokotela empa o re fodisitse ka thapelo kepha ngomthandazo saphiliswa ka hona wa rona nakong ena ngaloko isilo sithi-ke osekubhekane nathi njengamanje ko fela re lebohe ukuthi sibongeni ka mesebetsi eo ya mahao yeo Ntate Matsoso a la re etsisa yona ngaleyo msebenzi yesihe ubaba Matsoso asenzele yona mesebetsi ya lerato imisebenzi yothando mesebetsi ya qenehelo imisebenzi yokunakelela eo a la etsa ka boitelo bohle babekade yenza ngokuzinikela okupheleleyo ka nnete ke a leboha hayi isilo sithi ngempela kufanele sibonge bakwethu ha ke boela ke bolele hape hore ha o se makatso ehlile o bua tsona uthi isilo siyathanda ukugcwalisa ukuthi ayilo iqiniso lamazwi akasiso limakatso ha re maoba a ke le mona o ila ba ile ba nkopa hore ke seke ka balala uthi zolo lokhu bekade ngilapha bangicelile ukuthi silo siyacela mawungasilahli mme ke ile ka tiisa ho bona letsatsi lena ke tiisa hore ke ka balala isilo sabethembisa ngokuqinisekileyo ukuthi ngalolo suku angeke sibelahla sithi namhlanje futhi kanjalo siyaqinisa angeke sibalahle
kaniti ubua tsona umama ukhuluma zona ngempela ha re kile ka ikise ka hore empa kepha isilo sithi wazisaze sengeza ngamagama athi litsibe nnete kepha qondani iqiniso nnete ya morena modimo iqiniso likaNkulunkulu hore ntho tseo ke ne ke di fumana ho mme le ntate lona le ke la mpha tsona ukuthi lokho bekade ngikuzuza kubaba nomama nina soze nakhona ukunginika kona kaniti ile ka bua ba ngempela ngamazwi esilo lawo aso ke abatella bana bana bile engabadeleli nokho ha ke ba nyefu akabagxeki futhi lena wa utlwisisa ile o hlalositse hore ntate Matsoso le mme ene le batho ba morena modimo tseo ba dietsa ene le dintho thumo ya morena modimo naye uzwile futhi uyafakaza ukuthi labo bebangabantu bakaNkulunkulu abakwenzile konke bokuthunywa uNkulunkulu ke ntse ke tswela pele ke phetha hore bana beso nkeke ka lelahla re keke ka lelahla isilo siyaphinda siyaqhubeka siyaqinisa sithi bantu bakwabo asoze sanilahla singasoze futhi sanilahla le lona phuthego ya masinjong le tsebe mme ne ke phethe taba ena ne ke buima ho ba re batla mme hore ke tla ne ke dule ke le teng re tla ne re dule re le teng dinako tsohle re keke ka lelahla bandla lonke laseSantjona sithi isilo siyacela ukuphinda amagama esawakhulumanga mhlaba kubekwa umama sathi asisoze sanilahla beyisizwe sabesuthu abasoze banilahla fela le nna ke ne ke re nokho isilo besithi ka ha re batho ba bobe njengoba singabantu abangamagwala amavaka haeba uma ke bokungathi re ka bona eka sebaka sena sa St John ke sebaka sa dikgohlano le dintwa sesiyabona ukuthi lapha le ndawo lena yaseSantjona sekwaba isiza sokungqubuzana nezimpi sika fetoha sena seo ausimaki a se khalemetse hleze sehle sizo sibe yilolo hlobololo olukhuzwa ngudade wethu uSisimaki ka nnete le tla tshaba uthi bayobaleka noma bayosaba fela re sentse re gape kepha ke sebaqalile bayakhuleka ho mosebetsi o abaprofeta o ntate Matsoso ala a ikana bophelong ba hae hore ena bophelong ba hae mosebetsi wa profeta o ke wa senyeha kepha lo msebenzi lo awuqala wazibopha wafunga ubaba Matsoso ukuthi ekuphileni kwakhe soze wabonakala iseka le lona ba sala isilo sithi okungazi ukuthi bekungathi nani ngabasalayo le ka itlama ka tsela e tshwanang ningazibopha ngaleyo ndlela leyo a itjwetsa hore mosebetsi wa profeta o ke wa senyeha matsohong a rona nazitshela ukuthi umsebenzi wabaprofita awusoze wonakalela izandleni zenu la itjwetsa la ikana hore sebaka sena e ke aba patallo ya dintwa nazitshela nabuye nafunga futhi ukuthi le ndawo lena ayisoze yaba isidleke sezimpi sebaka sa dikgohlano le dikgala isidleke sokungqubuzana nokushayisana nokubanga kaniti ya leboha bana beso isilo sithi siyabonga abantwana bakwabo wa rona e se le hore re kope ntate Matsoso hore le mme ukuthi wethu masiceleni baba Matsoso nomama ukuthi jole ka handa ke baka dithaboletse hore mo ba le teng jwale njengoba ubaba uPhakaditha eseshilo ukuthi lapho bekhona njengamanje ise ile maqosa a rona sebangabameli bethu iseka bakatswela pele hore ngapella le ho buelela mmuso wa Maudi engabangaqhubeka ukusimela basenxusele embusweni kaNkulunkulu bane ba ngapellele ga